4 cijela jaja, možete koristiti bilo koji šećer 75 grama. Ja sam koristio smeđi tršni šećer. Dobro promiješajte 2 minute. Možete prije miješanja u šećer dodati vanil šećer ili dodajte sada žlicu aroma vanilije i žlicu ruma. Ako nemate aromu vanilije ili ako nemate ruma, dodajte istu količinu hladne vode. Kratko promiješajte i dodajte pola litre hladne vode. Najbolje mineralne, to je kisele vode, ako je naravno imate. Pola litre hladnog mlijeka. Otopite 50 grama maslaca. ...430 grama glatkog pšeničnog brašna, 7 grama soli, 200 grama mljevenih oraha, dobro promiješajte i ostavite 10 minuta na sobnoj temperaturi. Za to vrijeme zagrijte tavu na nešto ipak malo jačoj temperaturi, ali ipak ne na najjačoj. Vruću tavu premažite s malo ulja. Pecite 1 minutu s jedne strane i pola minute s druge strane. Prije svakog ulijevanja smjese u tavu premažite s malo ulja. Tri i pol decilitra, to je 350 ml hladnog mlijeka dodajte u lončić, a pola decilitra, to je 50 ml dodajte u neku šalicu ili slično. 50 grama šećera dodajte u lončić, a u šalicu s pola decilitra hladnog mlijeka dodajte puding vanilije u prahu, standardno pakiranje bez obzira na proizvođača i gramažu. Bitno da na poleđini pakiranja piše da se inače priprema s pola litre mlijeka. Dobro promiješajte da nestanu grudice. Mlijeko sa šećerom zakuhajte. Miješajte minutu pa ugasite ili maknite s vatre. 100 grama bilo koje bijele čokolade. Dobro promiješajte pa odmah premažite palačinke. Dobiti ćete 20 komada. Otopljena čokolada ili preljev po želji. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji eventualno nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za razne vrste palačinki i sličnih recepata koje bi volio da isprobate.